السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هو الفيديو الرابع من سلسلة الفيديوهات ديال درس التماثل المركزي لا سيمتري سونترال. بالنسبة للفيديوهات السابقة تلقاوهم كاملين إلا ضغطتوا على هذا الحرف إي غتفتحوا لكم الفيديوهات ولا غتلقاوهم بالضبط فلاشين. دونك بور سيت سيكونس غنخدمو ان اكزرسيس d'application sur la dernière partie. Donc ABC est un triangle et E est un point du segment BC. يعني عندي واحد المثلث ABC والنقطة E تنتمي إلى القطعة BC. أولا placer les points E', C' et B' les symétriques respectifs des points E, C, B par rapport au point A. يعني غادي نرسمو المماثلة ديال النقط E, C et B بالنسبة للنقطة A. E هي غنرسمو المماثلة ديال E هي E', C' هي المماثلة ديال C, B' هي المماثلة ديال B بالنسبة للنقطة A. Deuxièmement, déterminer le symétrique de demi-droite EC par rapport à A. يعني غنحدو تحديد مماثل نصف المستقيم EC بالنسبة للنقطة A. Troisième, montrer que C'B' est parallèle à la droite CB. يعني غادي نبينو هذا المستقيم C'B' يوازي المستقيم CB. Quatrième, prouver que les points C', E' et B' sont alignés. يعني غادي نبينو أن النقط C', E' et B' هي نقط مستقيمة. دونك أول حاجة غنبداو نرسمو الشكل ABC est un triangle et E est un point du segment BC. Donc غنرسمو un triangle ABC quelconque, n'est pas forcément un triangle isocèle ou un triangle rectangle. Et après غنختارو ان بوان او ابارتين او سيغمون بي سي، يعني واحد النقطة او كتنتمي للقطعة بي سي، ماشي بالضرورة كاينة في المنتصف، فقط كتنتمي. دونك النقطة او. Passons maintenant aux premières questions. Tracez les symétriques des points B, E, C par rapport au point A. يعني ماذا؟ يعني أن لو سونتر دو سيميتريك أو مركز التماثل هي النقطة A. دونك دابا واش غادي نطولو من الفوق ولا غادي نطولو من التحت؟ بطبيعة الحال غنطولو من الفوق لأن لو سونتر دو سيميتريك كاين من الجهة الفوق بالنسبة لي 3 بوان B, E et C. دونك غادي نرسمو لي دومي دغوات E, A d'origine E, la demi-droite C, A d'origine C, la demi-droite B, A d'origine B. دونك بعد ما رسمنا لي 3 دومي دغوات يعني 3 ديال نصف المستقيمات OA الذي أصله E, CA الذي أصله C, BA الذي أصله B. دابا خصنا نجيب واحد الأداة ديال القياس باش نعبرو لي ديستونس AE, AC و AB ونفس القياسات غيكونوا من الفوق. افضل اداه ديال القياس هو غنجيبو لو كومبا. دونك غنجيبو لو كومبا، اول حاجه غنبينو لو سونتر دو سيميتريك اللي هو ا، غنعبرو لا ديستونس ا بي، غندورو البركار من الجهه الفوقانيه غنرسمو الناحك، غنعبرو لا ديستونس ا او، غندورو البركار غنرسمو الناحك، غنعبرو لا ديستونس ا سي وغندورو البركار غنرسمو الناحك. غنجيبو لا غوم غنمسحو هادشي هاد الزوائد اللي بقاو لينا هنايا. Bien, donc le point qui c'est B', le symétrique de B par rapport au point A, c'est E', le point C'. Pour les distances, la distance AE est égale à la distance AE', la distance AB' est égale à la distance AB, la distance AC' est égale à la distance AC. Donc les points B', E', C' sont les symétriques respectifs des points B, E et C. La deuxième question, déterminer le symétrique de demi-droite EC par rapport au point A. Et nous prenons le symétrique de la demi-droite EC d'origine E par rapport au point A. D'après la figure, on a E', c'est le symétrique de E par rapport au point A. C', c'est le symétrique de C par rapport au point A. Donc, la demi-droite E', C', c'est le symétrique de la demi-droite EC par rapport au point A.
La troisième question, montrer que la droite C'B' est parallèle avec la droite CP. يعني بغينا نبينو هاد المستقيمات اللي كاينين باللون الأحمر متوازيان. D'après la figure, عندنا B' c'est le symétrique de B, C' c'est le symétrique de C par rapport au point A. Bien, donc la droite B'C' est le symétrique de la droite BC par rapport au point A. Et alors, d'après les propriétés اللي درنا في الدرس غنستنتجو أن la droite B'C' est parallèle avec la droite BC. هادشي اللي شفنا في الدرس، لأن مماثل مستقيم بالنسبة للتماثل المركزي هو مستقيم يوازيه. La dernière question, prouvez que les points C', E' et B' sont alignés. يعني بغينا نبينو أن النقط C', E', B' نقط مستقيمية. إلا كتلاحظوا انطلاقا من الشكل يوجد مستقيم باللون الأحمر يمر على النقاط الثلاث، إذا النقط مستقيمية. ولكن هذا السؤال الجواب ديالو خصو يكون نظري وليس فقط باستعمال الشكل. Donc on a quoi? On a le point E appartiennent au segment BC. Donc, les points B, E et C sont alignés. Et alors, les points C', E', B', les symétriques des points B, E, C sont alignés. لأن إلا كانوا عندنا نقط مستقيمية رسمنا المماثلات ديالهم بالنسبة لواحد المركز ديال التماثل غادي يخرجوا لنا بالضبط نقط مستقيمية. وبالتالي انتهى هذا الفيديو. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.